ولسا أسلموا أيانا ولد بلايرو منا نود إمام علي سيدنا علي أكا كرانغا ولو فلا نألا سنا نيانزي كو فلانا adala amba ni sitiki ala fe sebi ala miye amma min fatiti jien here la ala ko kanye amstra toro miye jien ani lahara ala ka dona che anga jamana ala ka kishi jamana ala ka ala kana anga tuwarangi wala ka tuwa jawla abiyo ko ni barako wala ka noya karamo della ka sayyidina ali ka karanga baro bo islamu we ala ka here kanu ni kira muhammad mustafa horma re ni sayyidina ali re nyada bu yana barkay sallallahu ala mustafa karim ni anziki ko flana karanga ka no gazwatu karanga imam aliyu asadullah al-galibi ay karanga wolo fla keleminge ni ala sona anya ledu min ta'awi ode wala dai anya damene dondoni ni ala sona famna klala ni yanzi ko flana botaru gi nga jakusobe wala dai nga jakusobe ni wati yanzo yoro mina ba ngore ma blay on ni ala ye wati wore no yama ni ala sona anya blay yoro mina choy ambi ataw yoro la ni yanzi go flana inshallah ni mbare nseke ka boko so ami dugo ni islamo fe amogo be courage la amogo be timinen jalla ami dugo ni islamo fe nay dugo ke andale mala sika fuita la abimine wala da nunu ngono ko mi nya fi tuumna kana presema ambi wala da soro yoro fi nyana anye wala da yin soro yoro mununa ambolo fi no bana wala da nyere karanga ko nana chogodi mbo nyefu no bana sedna de tagara chogodi atagale bara nunu ngara chogodi karanga folo flana sawana folo flana muni mumboro kono bare labana munga inshallah ni ala ye shikal fana mbi abbe wala awi wo wala da nunu ngono mituka fare yeso ka yoro do di maslame ala ndemendo ko ba ciye iki tafado wo ko fe mituka faydo fana dima mo nyaaro inshallah wala say kana sir dawena mbini mbega sayyidina ali renya da bunya kama nti fo nyina wo fe ni ase mi ko kenye beki sege menere be mi nyina wo fe o ay dugo kenye ne mogo be dine demeni nan sekula mogo be kaga dine gitroy ka nyefo ala ka jonye 100% abara ntinya fi dugo ko ay dugo kany bo andale mala fana na yake abimene sabu mumuni ka dugo ke mumuni nyo ya kofe bitugo fuitala ala ka meso o ne ala sona inshallah amna bara damne to ge na La deuxième épisode de l'histoire de l'imam Ali aux 7 blocs. Agoni Sayyidina Ali ka karanga tago flanay. Deuxième épisode. Volume 2. Cachette numéro 2. Na. On cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers. Ami tagani jien daba Allah Ta'ala fait. Na. Contre les mauvais hommes. ala kangishi adama denjugu toroma nam contre les mauvais djinns ala kangishi jine kafiru toroma jine jugu toroma sir et contre tous les maux de la création wa ala kangishi Allah Ta'ala ka dave betoroma ñofi kiricho ga don dala koti ko toro be jena ko toro embe sorola anfa adamana ko mogo de bi yere bla toro la ne ta ko ala te mogo bla toro la ani mani cendre
geleo gela be jena anyara nodu nyani o nyani be jena anyara uka anyara nodu wa gelea me be islamela wallahi anyara misteri sella wano dedu ni ya gone fero de kara wayti gele fiu faka jige ni jamana jigana jamana bo gele ni faso jigana faso bo gele ni du jigana du ba gele wani du tigi jigana du do ba gele ni muso jigana ayri sita denjugo edre klele ya be femi nglam way donite ladriya no ladriya ara de dogarabi o dame dogarabi me furege o de ka changana gleke u kabo misru ka cha me jogo yere klakere jogo ko la pew jogo ko patse ka fu ni mo be jogo ko fu ani murdo atiki kono ka anugo betike o de abega ka a jogo jeni jogo ko ma fo ga ni ma fala abekle bi jogo chena maraw halakira demuso chena de chemon chena bamso chena faw chena almanu chena wajuli kala chena président chena jabana de chena so mangene so tigi mangene amo gele ko shaytan de fanga sera bela bi shaytan fanga sera bela fo shaytan fanga se ko jugu mogola fo mogo wulila ka Allah taala yere de bari tay oni ala che bi parce que Qur'an min fo mogo min gon take wanya kala nyaado o tigi ni mogo mi bari tani ala ya beka ka dama chanadre ala ka me so abom wala ka ngishe shetane toroma jugu jugu beka patron danga de on beka nyamado demi so ne beto wali faraka ni yoro fo ay kuma be aya jona bangi bola alkala ga danga de sabu danga de ga seliti mine danga de ga shuti mine danga de ga yijiti mine danga de ga batoti mine leydu mi danga de ni ala che isa wo beke ni sara mi do jare ma khon khalidina fiha abada éternellement dans l'enfer danga de bi jare ma khon atibo ala kana ngaye lire. Après, nous commençons par le grand nom de Dieu le Tout-Puissant. Le sage. Le clément et le miséricordieux. ani jehine lobora kafir ni islam be be dosoro jenne wala ngala ala nema krengrele alay beti doidre ay ala de ko nyella hara daga nema krengre ka blaka mogodo kono min wolila mu'minuna wal mu'minatu ala dania ba chemu ana musumo mogo minun dara ala la ka je unne ko ka ala take olu de to mu'minu la hara nema krengrele ulute lara nema kerengele de mogo tay mogo minu nye ledu wora ta ku jando la ka dafa me ba moi parce que fo mogo de ka fam u ba fo dro ko ho ni bayake ka bay dolal je ko non ni bayake kishira Qur'an haya shite mi yofo non islamia do ngay baye me ni dona ni ma dafa du jarme de Qur'an ko ti yeni mogo kan u yera sege honi bayake ala mogo ten na ala mogo bede hey na e baya ke ay baya dafa na da kwati shani ka kana shani ke na kwati jene ka kana jene ke ay le do wor min ta adala ni mogo kara shere wa ala kara shere ayo dafa aw de tay lahara ne makran le masa la ne makran le no al jene
bon masa ko ale lara hine nema kerengere kabla ka mogode kono minu zona ala ka pumula ka jenu ye ko akuse ko dala mais on bolo bi no ni baya ke kabawo idola jenna o techiri karamo ye baya ko nyefoya o wati akunga nyefode mais on karamo de kan baraka nga fale bi ka ke baya min tara o dafali ko nga baya bita baya dafa ndable ha Qur'an ya fo ala ko modo bi bayata ji bunya nyini kama ko lu bi jarama kono do bi bayata ji to ga nyini kama o bi jarama kono do bi bayata ji muso nyini kama ne mogo be karamo de musola ne mogo be waju gala de musola ne mogo be almami de musola almami e baya kala de islam ni mondu o ma ni ma baya ke da de muso soro mi do bayala abi fo mako baya de ya ay ni shoni ke fuga tan dace ka haramu du fuga halaki nesale kurle nana do misire kono o ko ka baya ge ni baya sabaka abi fe mako baya de ay famu soye chenike ka jamani namarake fuga ta fuga chabul o fuga chene nana do misire la a very koro do ba nyena a retretile a digitikele ka mako kala dina baya la abi fe mako baya de ngum baya nana de ko ga chen dabla joni chenikalo mais mi re chenikalo bori la baya mo te elaw mo ala de ko kurana na fawailu lil musallin ngo baya de ngoy mo mi baya ke nu ma dafa kurana ku jarme de ko fo jarme be jorota billahi baya kelo akana ka baya ke felanguli yede baya kelo akana ka baya ke togani na yede baya kelo akana ka baya ke ire la yede baya kelo akana ka baya ke bonyanyi nanye de baya kelo akana ka baya ke fuye mi ala ma mi fu ne to ko jugu do de to ko yini tade bonyanyi ni tade yere ira tade wori ni tade ay baya ke yere fere ala ma ala ko mi ko ke ka fo ala nti fla farika ala nti shwani ke ala nti jene ke ala nti namara ke se ko bol ko ala nti mogo faga ala ni muhammadu yemla minambake mais na fara kan do bela sa bebe giri kadu o bela jenati dabla shwani ti dabla namara ti dabla fa mogo de kan fam ala ga aya kelinde aya min wona baya ka bi dal jinna no ago na ya baya ke na ya dafa wa ala kira sallallahu alaihi wasallam akoni mogo min ledi wore ndaka dafa ko ale muhammadu e kar gina garanti ni ya dafa ngani ngaro dafa le yoro de kopio ay barke hawo sa tourner ne bayake hawo sa tourner ne bayake ijara me de ala mo to la ko ala mo ko be yim jil dafa la dine te to nyini naye boye nyini nante karama nyini nante dine barade ala ko kirama momuri te dore ci la sera ko momuri te dore femina ci la sera ko jom se ko nyamaye ko momuri te nyamaye te dore ci la sera ko momuri ci la se mais on yo ci fale krebulu ka ke doro wani yake ka wabale o ma ngara mo ko minninga mo ko mana bayle di worta jenabi ni ki ta chebi dore yana nawa fo mo ko de kan fam kala mo ko mun ye baya fo o ye chefo o qur'ana de afo olu ya nyefo do nga kala mi be bi o de baya dim aw mun ye baya ta na ko adama alala aya dafa nama dafa te fo ka galongo hali boli sona ka kusa ay lahra mo ko mun ye baya worata ka chen ima dafa ima ko tala ima ko majwala otuma billahi boli sona ka afrika kusa ay lahra sabu boli sona be jarama kon mais ala ko fawailu lil muswadin islamia kɛra tɔgɔ y'an bolo an ye baya kɛ non baya ye silamɛya dɔgɔya n'i y'o kɛ i donna o tuma ni mɔgɔ min y'o kɛ ni i y'o tiɲɛ dun i bɔra n ko silamɛya tiɲɛ fɛn bɛ yen nka silamɛya tiɲɛ fɛn ɲɔgɔnna ba kɛmɛ bɛ kɛ duw kɔnɔ o bɛɛ la an ye baya kɛ o sa turunɛ an ye baya kɛ o sa turunɛ tɛ dɛ n'i ye jiri turu f'i k'i janto a la ka to ka ji k'a kɔrɔ k'a kɔrɔla wuguba k'a baganw kɔlɔsi a la kana to bagan ka n'o tɛ jiri tɛ taa ɲɛ baya ye jiri sun de ni mɔgɔ min y'a turu o tuma to kana ji k'a kɔrɔ k'a kɔrɔla wuguba i ka to k'a furakɛ wa i ka to ka baganw gɛn ka bɔ a la baganw kana yiri dun n'o tɛ n'i ye jiri turu
k'i kodo tile bɔra ayiwa kalo wɔɔrɔ kɛra ji ma na foyi foyi ma kɛ e ma ji k'a kan o jiri sara e ko jiri sara jiri ma sa e de ye jiri fa an karamɔgɔ a ye to an ka wajulu falen sisan an ka na baya dafali ko la parce que don min baya ma faamu o don a bɛ ɲɛfɔ de mais tuma min n'a faamuna sa bɛɛ donna sa o tuma an k'a ɲɛfɔ jamacɛya ko tɛ diɲɛ bɛɛ ka don tɛ mɔgɔ fila min bɛ don olu bɛ ka mun kɛ mun bɛ yan bon ala ko lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen ala ye a ye lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛn ka bila ka bayadenw kɔnɔ bayaden minnu ye baya ta k'a dafa walima juru cayara an kana kuma n bɛ don baya la ko ala ko n'i donna baya la i ka jurumu bi ba komi ba ye bange cogo min na o kuma o la juru jugu minnu mana n t'u sara bilen o y'a falen kɔni y'o ye nkalon nkalonfinba don tiɲɛ tɛ walahi tiɲɛ t'o ye n'o kɛra tiɲɛ kɔrɔ ko ala bɛ tɛmɛ ni kɛ baya nana an dɛmɛ an jogo la baya nana an bila jogo ɲumanya sira kan wa karamɔgɔ minnu y'a fɔ o b'a kan an b'a kalama o denw b'a kan an b'a kalama mais pourquoi an bɛ don o la k'o kɛ tɔgɔ ɲinina ni bonya ɲinina dɔ ye pourquoi an bɛ don o la k'o kɛ muso ɲinina ye pourquoi an bɛ don o la k'o kɛ wari ɲinina ni commerce sira ye dɔw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan bayako kuma in na bi diɲɛ kɔnɔ dɔn tɛ dɛ dɔw kɛmɛ ka muso sɔrɔ bayako na bi dɔn tɛ dɛ k'a sɔrɔ o tɛ foyi ka nkalon lɛdi wɔɔrɔ don mais n'i y'a ta fo k'a dafa alakira sallallahu alaihi wasallam u nana a yɔrɔ ko ya rasulallah baya wɔɔrɔ min n'an donna an na sisan e ko ni mɔgɔ min y'a dafa ko e y'o ka alijɛnɛ garanti ko ni dɔ tiɲɛna mɔgɔ min bolo dun misalila i ye lɛdu ta k'i ti jɛnɛya kɛ ɔ n'i porokotora n'i ye jɛnɛya kɛ dun alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko n'i yɛrɛ déclaré sariya bɛ bɔ i la sahabaw ko kira ma o kuma ni maa min y'a yɛrɛ dogo dun kira ko n'a ye ala jaabi yafa i ma n'a ma jaabi ɲangata mais kira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ala ka ɲangata bɛɛ tɛ jahanama ye non ala ka mumini ɲangata bɛ kɛ diɲɛ na yan de ko ni i ye layidu ta n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyali kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ n'i porokotora n'i ye siɲɛ kelen kɛ o tuma n'i nimisala ka segin kɔ o tuma ko ala bɛ yafa i ma diɲɛ na n'a se b'i ye ka dɔ wɛrɛ kɛ o tuma nka a bɛ yafa ni sariti de sariti jumɛn e nimisana i seginni kɔ mɔgɔ bɛ cɛrɛ tɛ o mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ jurumu kɛ ni muhamadu yɛrɛ tɛ ala ka kira sallallahu alaihi wasallam mais n'i seginni kɔ i bɛ segin kɔ ni kan jumɛn ye ala nimisana n t'a kɛ bilen bon ala ko n bɛ sɔn ka sariti tuma dɔ la i musow cɛla muso min ka di ye muso bɛɛ y'o la hali n'i m'o fɔ mɔgɔ ye i b'o dɔn o tuma a b'o fa walima i den min ka di ye i den bɛɛ ye tuma bɛɛ b'a ta k'a fili sanfɛ a b'o den fa i bɛ hami min ni tɔɔrɔ min kɛ o la k'o b'i ka jurumu yafa walima i ka butigi falenba a b'a bɛɛ jeni tasuma la k'a bɛɛ minɛ k'a ban ko n'o si ma ban dun ala kira ko saya sigara bɛ juguya i kan i ka bana laban bɛ juguya ko mumini bɛ se ala ma tuma min na o b'a sɔrɔ jurumu foyi t'i la min bɛ se ala ma janima kɔnɔ o de la hali ni tɔɔrɔ ye mumini sɔrɔ ni silamɛ tɔgɔ nana foli la a b'a fɔ ko ala ka kɛ jurumu yafa ye y'a ye ja mumini ka jurumu bɛ yafa ni diɲɛ tɔɔrɔ de banajugu b'a la sɛgɛjugu b'a la gɛlɛya yɛrɛ b'a la fandanya b'a la nin bɛɛ ye mumini ka jarabi dɔ ye pour que ka jurumu yafa voilà o tuma n'a ye baya ta an k'a dafa mais k'a fɔ n ye baya kɛ an ye baya kɛ an ye baya kɛ o sa an ye baya kɛ ɲinan san mugan ye ɲinan san kɛmɛ ala b'o t'a la i donna heure fila ala b'o t'a la ala ko i donna i bɛ mun na fɔ yalali n b'a fɛ ka fara ka ɲɔgɔn bɔ sira la ɲɔgɔn ka tɛmɛ naam. Le Dieu qui débute et termine les choses. Allahu Ta'ala min ye ko daminɛ n'a bɛ ko laban hali bi an bɛ yɔrɔ la wele ya an y'an sinsin ala tɔgɔ barika ma ye masa min ye ko daminɛ n'a bɛ ko laban naam. Louange à Allah. Tanu bɛ Allahu Ta'ala ye. Gloire à Dieu. Wasanya bɛ Allahu Ta'ala ye. Le Dieu qui nous a mis sur le droit chemin. Allahu Ta'ala min y'an bila siratigɛ tilelen kan sen na nɔfɛ sira silamɛya sira don. Le chef suprême. Masaw ka masa an ɲɛmaa don an ka faama don faama ba. Ni ye tiɲɛ dɛ kana ɲinɛ dɛ an bɛ gazuwatu karanga kan n'i y'a numéro 2 ye deuxième épisode n'o ye Seydina Ali Imam Aliyu Asadulahi Galibi ala ye cɛ min bonya ni tɔgɔ caman ye tɔgɔ kɔrɔtalenw n'i ko Aliyu Aliyu kɔrɔ ye ko maa kɔrɔtalen El Aliyu fɛn kɔrɔtali El Aliyu
ala togo yɛrɛ ko el aliyu el azim Sayyidina Ali ye maa kɔrɔtalen ye nin ye tiɲɛ sa el aliyu Sayyidina Ali tɔgɔ dɔ bɛ yen ko imamu aliyu imamu kɔrɔ ye ko an ɲɛma anw ka alimami Sayyidina Ali tɔgɔ dɔ bɛ yen badra aliyu kɔrɔ de ko cɛ min ye victoire ta badiri kɛlɛ don cɛ min ye se sɔrɔ badiri kɛlɛ don cɛ min ye ɲɛkunya sɔrɔ badiri kɛlɛ don cɛ min ye mɔgɔ don nafigiw ni kafiru la badiri kɛlɛ don wala wala yamal badru aliyu o kuma badri aliyu badra aliyu donc badra aliyu de dara la badri kɛlɛ kɔfɛ badri kɛlɛ don cɛ min ye tɔgɔ ta a fɛ Sayyidina Ali tɔgɔ wɛrɛ bɛ Sajjaja kɔrɔ de ko maa bumune kafiriw ko k'u bɛ kira Muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam kira de bɔra dayɔrɔ la k'u bɛna kira fa sufɛ kira bɔra Sayyidina Ali de y'i da kira dayɔrɔ la kira bɔra dugu kɔnɔ pewu Sayyidina Ali ye kira ka birifini biri la k'i kuru k'i da ka kafiriw kɔrɔ n'u nana u bɛna dɔrɔ yan n'u bɛ kira fa u bɛ ne Ali fa cɛ min y'a nidi kira ni ka kana Imam Ali kelen Sayyidina Ali ngo cɛ min ye kira Muhammadu ka birifini biri la ngo ni kira de ka kan farikolo kelen joli kelen farayɔrɔ t'u la nafigi bɔnɛ n'a ta tiɲɛna Sayyidina Ali yɛrɛ kɔrɔ ye ko anw ɲɛma notre chef Imam Aliyu o tuma chef ye ayiwa alimami ye wa chef ye Sayyidina ye o tuma fana wa chef fana ye Sayyidina Ali yɛrɛ ye Sayyidina kɔrɔ ye ko an ɲɛma an kuntigi o tuma imamu kɔrɔ de ye an ɲɛma fana an ka alimami Sajjaja kɔrɔ ye maa bumune badra kɔrɔ ye badiri kɛlɛ cɛ min ye tɔgɔ sɔrɔ aliyu kɔrɔ ye ko maa kɔrɔ tali n'i y'a tɔgɔ duuru talen ye k'o baraji ye n dɛmɛ dɔn ala k'a nafa barika ye tɔgɔ kɛ sir Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed. Namora ye ala ka nɛɛma ani kisi jidi an kuntigi Muhamadu kan n'o ye ala ka kira belebeleba ye sallallahu ta'ala wa sallam naam Le premier et le dernier des prophètes. Kira fɔlɔ ani kira laban ko don Ahmad Ali Bashiru naam L'imam des messagers et des prophètes. Kiraw ka alimami ani nabi ɲumanw ka alimami ko don naam Nos remerciements et nos salutations secourent vers tous les Ahlul Bayt. n'an bɔra ye bonyamasegi ani barikada ni waleɲuman dɔn an b'o ɲɛsin el Ahlul Baytiw bɛɛ lajɛlen ma On les salue très sincèrement. an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna kɔni naam Car ils sont les descendants de notre grand prophète Mohammed. sabula olu de ye Muhammadu zuriyaw ye olu de ye Muhammadu bɔnnaw ye olu de bɔra kira la naam Ils sont pour nous comme un miroir éclairé. olu bɛ anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ duware min manamana duware min bɛ kɛbɛkɛbɛ naam Des repères de l'islam. olu bɛ i n'a fɔ anw ɲɛkɔrɔ silamɛya taamasiyɛn ɲumanw silamɛya filɛritu ɲumanw silamɛya jirisuma ɲumanw silamɛya taamasiyɛn ɲumanw naam Ils sont comme un calendrier permanent. wallahi ninnu bɛ anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ calendrier min dati ti ban san o san calendrier bɛ dilan ka saa bɛɛ ta dilan o tuma saa min mana ban o y'o ta bannen ye ni ntɛnɛn bɛnna le 20 ma ka bɛn kalo dɔ ma san wɛrɛ la o ntɛnɛn bɛ bɛn peut-être le 15 ma a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko a bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma coïncidence bɛ se ka kɛ mais ko ninnu ka calendrier min dati ti ban a bɛ saa bɛɛ tɛmɛ komi ko ani bi ani sini naam Leurs ennemis sont perdus dans ce bas monde et à l'au-delà. wallahi a k'a dɔn ko sherifiw jugu kɔtigɛra Sayyidina Ali jugu kɔtigɛra diɲɛ ani lahara ala kana an k'a jugu naam C'est pourquoi Dieu dit dans le Saint-Coran. o de la Allahu taala ko a ka kuran nana n bɛ to ka fara so ka ɲɔrɔ yiri la naam Mohammed, celui qui te restera sans prospérité. Muhammadu k'i jugu kɔtigɛra i jugu ta tiɲɛna celui qui te restera certes sans postérité i jugu kɔtigɛra i jugu ta tiɲɛna ala kana an kɛ kira jugu ye an bɛ don an ka walanda kɔnɔ joona naam La deuxième épisode de l'histoire de l'imam Ali aux 7 blocs. a ko nin ye Sayyidina Ali ka karanga tago filanan ye karanga 7 cachette numéro 2 naam
Et Khalid ibn Rafat al-Ju'ni eut aussi à expliquer cette histoire. Il y a fait tout le monde comme un méga fait nous boire fille. Nous y tarbu y a boire un bon nous. Anya lakali mu Hassani Abdul Hassani de ya lakali kafu alaya mi Ahmad ibn Abdullah ila. O Ahmad ibn Abdullah de koko alaya mafla kabo Muhammad ibn Bikri la. O Muhammad ibn Bikri de koko alaya mafla kabo Yusuf ibn Abdullah la. O Yusuf ibn Abdullah de koko alaya mafla kabo aywa Khalid ibn Rafat al-Ju'ni ko de ya lakali aywa o min fosa non qu'ils ont tiré Ils ont dit Oluko non qu'ils ont tiré ce passage au propriétaire. Ko en kibara nzoro ka bo kitabu tigere la no e sabani kala jonni Allah kali non Que l'imam Ali ibn Abi Talib nous a expliqué ce ko passage. sayyidina Ali rade ni kibaro e lakali asadullah al-galibi men da men diglay non Nous avons aussi tiré ce même passage dans les cassettes de Shérif Ousmane Madan Aïdara. wa vana yeni kibare vana soro ka bo ankara mogo ka kaseti wala no Sayyidi Sharif Ousmane Madani Aïdara anye karanga soro ka bo ale fana bulo ni a soro ro photo yi non Son élève Bounanyang a aussi expliqué ce même passage. Waika do aka kalanden do be Bunanyang kabo kay ko fe ale fana ye ni kibare fana lakale islamu yi o koro e anye sahabo lakale yi minunya asoro soro kabo munu bulo otuma minu me bollo fana nyu mo ko flata ye ko lu yiri la Sayyidi Sharif Ousmane Madani Haidara المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة يستعد ذي وذا عن بنيانك خي ولو بيا براتي أني كشتولا نعم Ce qui s'est passé entre l'imam Ali et le roi Koudam. فمن دمنا سيدنا علي علي مسكة كوداموچ فمن دمنا سيدنا علي مسكة كوداموچ مسكة كودامو علي دي كرانغا masabai karanga wolo vla benyama ba odi masaka kudamu femin de mena sayyidina ali no chesa ni ala sona olu yu lakali o ye minu ni minu vola eklo ma jodre ni ala sona bina ko invo sayyidina ali naam Que l'imam Ali a dit. O sayyidina ali rade ko naam Un jour, nous étions avec le prophète Mohammed. Odo la ko ni Muhammadu kumi misri kono nyonve aha dodo la ko olu ni Muhammadu kuma nyonve misri kono na Dans sa mosquée à Médine. aka misri mi me Madina dodo la ko olu ni kira kuma o misri barka mai na Une mosquée très sacrée. misri mi barkaledo misri bunomai misri cheni mambai misri mi nyona kado o chendre misri bo nyonye mogo be nyonye fo mogo de kason dugu be nyonye du be nyonye moto be nyonye mobile be nyonye avion be nyonye téléphone be nyonye caméra be nyonye ordinateur be nyonye micro be nyonye bafuru be nyonye muso be nyonye chaw be nyonye mo tekli ay sika fuitala ha sidiya do note mogo tekli billahi الكعبة ني مغمي عركة فلسطين الكعبة عركة عركة براجي واكمي مكة الكعبة براجي واكمي ني مغمي زلا كده كم مستري لا براجي واكلي ni mogo misir la kira ka misir la sallallahu alaihi wasallam madina baraji bakli alkaba tay bakeme kira ka misir tay bakli ja misir bu nyonyo iklo ma jode o kato ni wani mogo misir la bait li muqaddas la Jérusalem koro fla misir ni mogo misir la je misir folo ina no bait li muqaddas Jérusalem
o baraji jogo baraji keme duru baraji keme duru nga kila Muhammadu ye misiri min jo madine baraji wa kele alkabata wa keme ja misiri bi nyonyo iklo majole je misiri tobe aseli minene misiri tobe amenene baraji mugale wolofla beyti moda sita keme duru ja misiri bi nyonyo de alaga karamo bonya be anaga shego bonya be aka misiri na bonya na varar be araka mine baraji mugale wolofla do je misiri be wo awara tatibinere dugukolo namarale ka misiri jo ala ka sodoa almami korate tigi be ganga sele be mine ngambe tiya ga be barachi yenye faduna tawla ni kelen sella imana bonya chogo ikele mana seli na mine na baraji kele na ma mine rezuru e kele tatibinere itize fatiala ite kabla do ite bada do ite tahiyala kani boloni jadro ko togo ci wonyere ko idda wa wakatu ala ko fawailul lil musallin la tufa nabi ala fa'a ni ka do minu ala ko yana ga moto ni ka do ala do ka bo ala batoy wa ala ni ka ala do ka bo abe mais ñinangara ni beko heko bekli nanyan fatula muso semoro am bekli to di Europe mon to di Europe betade muso fana bi Europe mon nde chawta kli sedna li asad le galibi ay bayake ka shito santa aduna slamela ka yere dikrama ashi santa mujiza ba no bombe papaya demise ala kukala itishi soro demise ala botola ba itishi soro joni afo awe kana mashi yini la jena ya wati kungurni we shikoya opma koni misri barka may dodola ko ikloma jo wala dayen fede dodola ko sedna li abuka ngapma ko olu ni kirap me aka misri kono madina lire. Ce jour-là, le vent soufflait très fort. Accompagné de poussière partout. Boro flablu mananu nyagaso gongo de bika wulini fenchamaye fabe nam il avait plu o fana ka boko o ya soro sanyi na le kunu fana sanyi wole ko fe abaye kuma chamana fenye de bi wuli folo ka soro ka sana mais sanyi wole ko fenye de wulila Nindo, Koto Madine. Non. Il y avait l'humidité sur la terre. Ako wati a soro dugukolo fa bɛɛ sumanen don. Bɔgɔ dorodoro ani ji bi fa bɛɛ. Sa wole kɔ fɛnyɛngolo ka ci. Ɲɛ dɔ bɛ fɛnyɛ in na. I bɛna ɲɛ dɔn. Non. Le prophète Mohammed, père et salut sur lui, et ses disciples étaient dans la mosquée. Agwa gado go kira ani sahaba de kuma mitiri kono wati la kuto mitiri kono nekera sanyi banale do fenye bichi pushere bala sahaba de kira farame nyonga mitiri kono na ils ont entendu un grand cri ko kuto yoro la unana manga mbado me kule kambado nam un cri très élevé. Kuloka mi akorotale do amanga kabu kuloka ngorotale do na derrière la mosquée kuloka mbora misiri kofede kuto misiri kono wi kuloka me misiri de kofe na qui dit o kuloka mbafo
Salut à toi le prophète Mohammed. Ago kishi biye ya ala ka kira. Salamu bika ya ala ka kira Muhammad. Kishi be Abdullah de. Kishi biye Aminata de. Kishi biye kira folo ni kira laba. Kishi ni nema be Muhammad. Non. Le salut et la paix venant de Dieu est sur toi, l'envoyé de Dieu. Kishi ani nema bora ala yoro ka ke eka ala ka chide Rasulullah. Ni kuleka bora misiri kofe manga imeka bo misiri kofe sa. Non. Tout d'un coup, le prophète Mohammed a tourné son regard à côté. O yoro bela ko Muhammadu mawli fiu ayi krefle. Aya krefle. Non. Les compagnons aussi ont regardé à côté. O yoro be ko sahaba betura krefle la. Bekka ba ko yalelu. Wa besranelu. Non. Le prophète Mohammed a dit. Kira ko yoro la sallallahu ta'ala wa sallam. Salamu ni kira to ko fo abi sallallahu kira ka. Sallallahu ta'ala wa sallam. Muhammadu kan zoli e femba indre. Allah ko inna Allah wal malaikatu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallam tasliman kaseeran. Agado ni Allah Ta'ala ninga meleka ubi jeka soli ke Muhammadu ka aw munu yibayata na ya dafa ay soli ke kiraka Qur'ana kuti mu'minu koni mu'mini mo min ya ala do ka sira ala nye ka ala tak ka jani ko mo min bana Qur'ana ya do latifo mo gusla be fiu ka Qur'ana ya me ka do ala kuta ka bala o kafri mo min vana ya Qur'ana ya me ka son isone ko kagla gi badibila o nafiki fa waylul lil musallin ka bayata mo ko nyana ndale dubila ko dinetike ka so te fuila o ko go ala na muruzu billahi na muruzu ayda aplis be nde brama fe ako go ala frone ayda aplis be nde musa fe ma bayagala ayda bi ala fe bi kra fe bi mabaw fe ka tanya na ndarila ka so ka islamia jaw Non. Répondez aux salutations de votre frère. Ils ont dit au prophète Mohammed, Père et salut sur lui. Non. Nous allons répondre à qui? Ako amina Johnny Jabi. E fanga Johnny Jabi. Amina Johnny Jabi. Nous ne voyons personne. Agnete mala. Agnete mashila. Op amina Johnny Jabi. Agnete mashila. Mais nous avons entendu une parole. Agnete mola nga chere la ngoni mangame. Anye mangame nga agnete mola. Oh amna John Jabi. Na. Nous ne voyons pas l'auteur de la parole. Nga nyere nyete makala la de matigi ko ni agnete ola. Absiga ka nyemana nga ngoni nyeta. Ob amna Jabi ke chukudi. Manga ko ni menanve nga agnete fena. Nous allons répondre à qui? Amna John Jabi yala kaka. Naam. Est-ce un ange? Meleke doa. Folikala yi meleke de ya. Naam. Un djinn? Djinn doa. Ah. Ou un humain? Walma mogo ere doa. Ah. Nous ne le savons pas. On t'a dofio. Ok mami ye folike sa djinn doa mogo doa meleke doa. On t'a do. On t'a do ama ke todo. Naam. Le prophète Mohammed a dit. Kira ko yoro sallallahu ta'ala wa sallam. Naam. Non. Ay. Vous devez répondre au djinn. Ah, comment que tu vois quand abalma djinno jabide akanga djinno jabi. Non. Les djinns qui ont la foi. Djinne munun duna bayala ka dafa. Djinne munun dara alala ala kilibanchela okudu. Djinne munun le manasro akan wu jabide. Djinne munun le manya.
hal ni an yi tafana kan wani jabile nam les djinns qui croient en un Dieu unique et moi Mohammed. Jine munun dara ala kilibanjala ani Muhammadu ka créa la akan wani jabile sabaru lu baka nyoro chine de ala ko wama kalakti jin wal lisan illa yabudun. Certes, je n'ai créé les djinns et les hommes pour m'adorer. Ne ala ma jinaw ni adama de dafu kama mbatuli ko am baya ke chum na jinaw bi baya ke otula o ba dafa otula wo klobe wajuli nunu nafana o be kenen nu yere kaare o sika kanim na fi nam. En ce fait, le prophète Mohammed a appelé l'auteur de la parole. O karam mina kira Muhammadu yere yi kazama makale makawele da Sors de l'obscurité pour qu'on puisse t'observer vis-à-vis de nos yeux. Ako bois dibila sa kene fara anye sa. C'est-à-dire bois dibila kabla yele ka anye. Wala sa angi ye nyeni nyena. Angi ye sa kene dibi fara. Bois dibila angi ye. Comme mana anglobi mangana. Au bois dibila sake. Na. Directement un vieux djinn sort ordinairement. Ogoro bela kabako bayala djine choroba do bora kabako la kabako bolla mo ware man na to efi now et entra dans la mosquée. Ogoro be uya dundo e bitir kono mo man na to usina ga balika djine choroba e mistri dalla abuka do bitir kono now l'imam Aliou a dit Sayyidina Ali ko yorola no karamallahu wajhahu Asadullah al-Galibi radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dès qu'il a vu le vieux djinn, ko kabi ale djine choroba yi ah il l'a reconnu. Ko ayado akara ka fendoli akara ka djine doli. Naam. Et il assure que c'est Arsafatu ibn Shamaki. Ako ayado ko ni Arsafatu ibn Shamaki. Arsafatu ibn Shamaki ayado ko ni djine choroba yi we. Naam. L'imam Aliou a dit qu'il connaît très bien ce vieux. Ko alebe chorba ndo khusube. Njorba ngote alebe ndo khusube. Sayyidina Ali do kor misri kono yi. Ko ni ngote alebe ndo khusube. Min njorba ndo khusube. Naam. Car un jour le prophète Mohammed m'a envoyé avec ce vieux djinn du nom de Arsafatu. Ago sabla go do la ko Muhammadu e aleni ni njoroba djine choroba inchi. Min toye Arsafatu ibn Shamaki, le fils de Shamaki. Shamaki de Arsafatu de. Naam. Chez ses collègues. Kata abarmo fi. Ko do la ko Muhammadu e ale Sayyidina Ali ni choroba inchi kata djine sokala la djine kabla la. Naam. Pour annoncer et prêcher la religion musulmane. Wala saka wajuli ke ka nyefoli ke islamia dine sraka do la Sayyidina Ali ni choroba ni tara wajuli la ni kira ka je kata jina waju jine sokala la kata ala tafo jina nyana yi ko kara do wa kabi choroba ndo na doro akara Sayyidina Ali ni fo parce que ni ko mo ko karanga tisega soroti fo ko do ka kew sababu minnu nana ni karanga ko kuma yɛrɛ ani sababu minnu nana ni Sayyidina Ali yɛrɛ sira minɛ ani Sayyidina Ali yɛrɛ sira ka mun kɛra ani Sayyidina Ali yɛrɛ seli a ye mun kɛ ani a tilalen ko mun bɔr'o la kana presse ma n bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni n bɛ ɲɛfɔli k'i ye Sayyidina Ali Ala ye mujiza caman k'a la kabako caman a tun bɛ fɛn caman si dɔn o ye tiɲɛ dɛrɛ aye ala do ka kira do ka yere do ni mogo yere do ka ba bara be biglaw fani sir kunu fanda kunu foy kunu Sayyidina Ali bulu ngana ye misro abu ani mogo be jawlo il était très généreux ndala ga baro biye do la Sayyidina Ali Asadullah al-Galibi femnu hunga da ko sobe diri do ne kunga da ko sobe
jiridenw o jiriden ninnu pomu dɔ de kuma bolo don dɔ pomu den kelen pe pomu nege b'a la wa kɔngɔ b'a la a sigilen a ka denbaya la a ye pomu den kelen in ko k'a bɛna dun a y'a da waga k'a bɛna dun o yɔrɔ bɛɛ dɔ ko salamu aleykum a ye pomu jigi fɔlɔ o tigi ko fi sabilillah ko jɔnni b'a di ala ma kɔngɔ bɛ na pomu kolen foyi tɛ sen na ne bolo o don n'o pomu den kelen tɛ fanda asilamɛw sen na le diɲɛ na o pomu den kelen kɔ k'a fɔ cɛ ye n y'a d'i ma ala kama ta cɛ ye dugawu kɛ ale ma kuma dɛ cɛ taara o don kelen bɛɛ sahaba dɔ nana sugu la Madinɛ o tilala a ka saniw la o de ye pomu feerela dɔ ye pomu feerela o y'o wele ko nɛɛrɛ ko pomu joli pomu tigi ye pomu da fɔ ale y'a ye pomu da ka nɔgɔ ko pomu ka da an ka alimami ye est ce que dɔ san ka taa di alimami ma a don kelen n'a heure kelen kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ ale ye pomu den 10 san pomu den 10 o pomu den 10 ka sin ka o bila manaforoko kɔnɔ e ka faamu na k'o di sahaba dɔ ma ko taa nin da an ka alimami Aliyu ma ko a ka dugawu kɛ n ye sirifiw mɔgɔ bɛ dugawu ɲini sirifiw fɛ nka sirifiw tɛ maa ka saraka minɛna ye u ka bon ma o ye tiɲɛ dɛ ko taa nin di imamu Ali ma a ka dugawu kɛ n ye n y'a dɔn nin ka d'a ye o sahabakɛ fana ye pomuden da minɛ sira la kɔngɔ tun b'ale la ale fana ye den kelen bɔ pomu na a ma sɔn k'a dun dɛ nka a y'a bila a kun den kelen bɔlen k'o bila a kun a nana sigi sisan Seyidina Ali ka yɔrɔ la Seyidina Ali bɔra ka na a ko Seyidina Ali ma ko karisa de ye n ci ko n kana pomu d'i ma a filɛ a ye pomu don Seyidina Ali bolo mana kɔnɔ dɔrɔn k'a b'i kɔ don Seyidina Ali ko i jɔ fɔlɔ Seyidina Ali pomu kɔnɔ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn k'i jɔ a ko ko taa ni nin ye ko ne ko tɛ sahabakɛ in ko non k'a fɔra imamu Ali de Seyidina Ali ko ne ko tɛ i filila ne ko tɛ Ali yɔrɔ ko don ne tɛ cɛ ko k'a fɔra de ko an ka alimami Ali Fatumata Zaharaw cɛ Seyidina Ali ko wa ne don a bɛ sɔrɔ ɲankuma peut-être kelen bɛ nin kɔ dɔnniba dɔnni ye kabako ye sa ko a bɛ sɔrɔ kelen buru nin kɔ c'est-à-dire Seyidina Ali ye pomu bɔra cɛ fɛ yɔrɔ min k'o bila a kun Seyidina Ali y'a ye o ka b'o yɔrɔ imamu Ali y'a ye nka a ma kun mais a nanen a kun ka fɔ a ye k'i ye kelen da a m'o fɔ a ko ɲankuma komi an bɛɛ silamɛ de ɲankuma dɔ bɛ na k'i kɔ dɛ peut-être nka o t'a yɛrɛ ye a y'o dɔn o kɛra min kɛ cɛ ko 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 bon ko mais ko e fɔ mun na Seyidina Ali ko ne ye pomuden kelen ni sarakati ya sɔgɔmada in na nin sigiyɔrɔ in na yan ala ko n'i ye fɛn kelen sarakati k'a b'a sara ɲɛ 10 ne ye kelen sarakati nin sigiyɔrɔ in na sisan o ka sara kɔnɔntɔn na o kɔrɔ ko juru bɛ ala la o tɛ se ka kɛ cɛ y'i kɛra jigin ko tiɲɛ don ko 10 minnu mɛ ko ne kun ye kelen bɔ a la cɛ y'o kelen bɔ k'o fara a la ye Seyidina Ali karimallahu wajahu Seyidina Ali dɔnni tigi Seyidina Ali sabali tigi Seyidina Ali muɲu tigi Seyidina Ali karama tigi Seyidina Ali fayida tigi Seyidina Ali ala ye cɛ min bonya k'a ɲɛna bonya asadullah aligali o Seyidina Ali karimallahu wajahu ale de ko ale ni cɛkɔrɔba jini cɛkɔrɔba ye n'o ye Arsafatu bun Shamaki ye ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko kira de la k'olu ci ka taa jinɛ sokala la ko ka taa wajuli kɛ ka taa ala ta fɔ n'o ye laseli ye ce jour-là les noms de Dieu que j'avais a ko a k'a dɔn o don wajuli kɛnɛ ninnu kan a n'o wajuli yɔrɔ ninnu na ye a don y'a sɔrɔ ala tɔgɔ minnu bɛ ne bolo
Qur'an haya munu mel sayyidina ali bulu ruhaniya munu membulu kudamu munu membulu odo ne tienda wala ala ko fazakir nafati zikra ala salika ay wajuli bi mu'min nafa wajuli bi kafir ba kafir yalla ngati funya nafigi o sendel ko ndo ya asro ala to munu ma ali sayyidina ali bulu nam Dieu m'a aidé à maudire et brûler les familles djinns sataniques. Ago Allah Ta'ala ene deme ka fanisriyanga nye jine sokala ni jine kabla ni jine du chaman ta chien ku halaki ku jeni ku mugu ku shishi jine kafiri du chama ana kabla chama. Non. Ce jour-là, j'ai pu brûler et maudire 50 familles djinns sataniques. Agwa ka do odo ala fanisriya ne sayyidina lika misdara ka jine sokala jine kabla biduru jeni ka mugu ka bape jine sokala kabla biduru ka bejeni ka ba nam et beaucoup de mécréants djinns se sont convertis à l'islam. Ako wako jine kafiri chaman duna islamela ka bayake ne sayyidina ni asafatu buluni do yay ale sokala chaman da chen no kafiri minum bana piu ayo chaman da chen kulu chama halaki kuga kablo halaki men minun zana ayo fana chaman fo ko chaman fana sona folu dona dina na ka bayake katugo ulula katugo kirala katugo alala o ni ala sona uya ngori ko wati min drama ka to manja o ledu be mulo fayda ko mu dama kana ina nani ye kashati fulana ye no ye sayyidina ali ka karanga gazwatu karanga ni ya tabu fulana ye uyangore ko anga blan yoro ina o kuma ko anga fayda sabaka mo nyana do mina fayda min dima ni ye kibaro me kibaro duma ka fo mogodo ko minin ki walma mogodo ledu tayi minin dima nindo walma mogodo e fero fo nindo minin giyeta walma mogodo e fero fo ni ni zorata minin giyeta wala sa atigi kani jigiti ke fiyo to shila ijige kana tiga ko ina fiyo mina femi vie odo akorobo andi foi di aw ma min seka kai ngamina daman sayyidina ali renya da buya kamo ibi selijita kayoro manga nyini ma manga ndi toro yoro mina ire ya do arajo manganti demise manganti manga mfoi te yoro mina ni yoro soro mina mi vie bi jadwal ni yake beba yoro be billahi ibi astaghfirullah ke shengeme o kore ala ya fama no bana bi solika kira ka shengeme halna kadi ya fala ga hine mawadullah ala ga hine kira mawadullah ala ga hine kira mawadullah allahumma salli ala muhammad wa sallim halna dano ma o shengeme sabaka no bana komi me ni sira me jige kana tiga o kola o fo alai ala dole nimbara ko e voye ka bena mbla nimbara ina ala kana jigi tiga ala fi ala atike karaba njige kana tike ala do njige koro nya ko nye dima no bana fa bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad ibi joye iba wurdi samad ya samad ya samad ya samad she bakele kemeta anikile she wakele kemeta anikile 1111 fois ibi keleke katake ka kemeke ka soro ka wakele ke ya somadu shen wakele kemeta nikele awakele ni tanikele nasa niko Allahu samadu iba fo lamu ya lidi wala mi yuladi wala mi yakun lahu kufuwan ahad ibi ayato kala no bana ni yake shufe ni dugu jara ibi saragati mangaman do bo fanda do yi anna kara doga draga yi o nyini ka do mo no kara ko ita ijigisi ijigiti mi sagaka ibi astaghfirullah kemeke kasoli ka kara shengeme o isofli jaba do do wajabe clear we
no bana ibina bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad bijo ala nimbara ko nebe ubna njigit kada ala nya nyini fe ikado njigi ko njigi kanati iku karabani iba bara fo alay o yoro be ba fo ya samad ya samad ya samad ya samad shem bakle keme ta anikele a kemeni tanikele na a dengele na labasa ni ko ya samadu lamu ya lidi wala mi yuladi wala mi yakun lahu kufuwan ahad no bana iba munyana ni dugu jara ise mana ga stragati mangamani mi odi fanda do makala ni soja aka ke drakai na kara klefere bodro ka kle fana di do ma akara ya warda ma akara ya asanga da ma be ka kan igi ami doka o mana ke je ko la be jigi biti ko la fo e nya ajarabi wanya soro hakika do wanya de aw ma sayyidina ali yare nyina bunya kamo mbi dugo nyina fe na bi to kan fayda nunge ay to ga dugo ke ye ko ala ali sangare mago be mina jena ala ga dine la sela ali laba wuni ma ala ko dama mago be mina aw bulo woni ay dugo ke nya ndale mala aga dugo tibine sabu mogo bele la me abel la me ni kanure ni ala dane ni ala ko re parce que on dim ko shitafo ala tabi fo onve am islamé tien fo mogo 100% andi sayango fiu mogo mi mara an kanu ka kan la me ka ibado ko tigi ala kanu joye ibado ko tigi islamé are de mado opma am fe mi nyina fe faida nunu wo fe o dugo ka kanye anga dugo be shijani kenya la bangun mani lafia obe Allah ta'ala bulala ko jambala jile kenen nama ya rabbi ma islamé tienre mi ala kam la straka mogo minu nana wele jabi ala kanu deme ala kanu kishi ala kanu taga mogo klubana yoro la chugo la anga foli barkada wali mando mo nyeshi abala jile ma e wani kashati fulana bina blan yoro ina inshallah allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana bahada إذا أديتنا وهب لنا منا دنيك رحمة إنك أنت الوهاب صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Doni mi ali ula sangare ya nabi alamani wolode doni mi ali ula sangare ya nabi ale wolode doni mi ali ula sangare ya nabi ale unangani dalilu tigi doni mi ali ula sangare ya nabi ale Qur'an kalama doni mi ali ula sangare Punangani kindo tiki jadoni mi ali la lisangare Qur'an doni bi ali ula sangare Hadisa doni wa doni mi ali ula sangare Adina waraba ne joranga ali halisangare Filake dambe tiki ne joranga Ye sangare ala kanoro tigi nejora ali uye sangare ala doni bala chalendo ngajena yake bacha sangare ala